Minasan, konnichiwa. Nani kore? なんでダイナソーいんの？なんでここにあるの？うわー。Tiga empat. Iya. 最高です。Google. Kita hari ini お世話になっておりました。 sudah terimas. Dulu 前はね、俺 Google で働きたかったけど、で今は YouTuber になって、まあ Google からお金もらうからまあ働いてる。じゃあ今日はね、US の Google 本社のオフィスはしたいと思います。はい、俺の親戚が Google の本社で働いてるから、まあ、そこでなんか中に入れさせてもらったりとか多分させてもらえるんで、いろいろ見ていきたいと思います。 Let's go! これすごいね。Google カラーbanget。かわいい。なんか遊び心がすごいね。そうね。待って。あれやば。何これ。なんでダイナソーいんの？なんでここにあるの？Fosil。意味がわからん。Tiba-tiba ada fosil dinosaurus. Agak random banget. Wow. ビーチバレーある。はあ。ほんまや。うわ。すげえ。これオフィスですか？本当に。Masalahnya ini di tengah-tengah office. 嘘だろ。意味がわからんな。Sampai ada mapnya. キャンパスやん。もうキャンパスこれ。マジキャンパス。 You are here. Oh kita di sini. Ada main lobby, visitor check-in, cafe, partnerplex. 番号までつけられて。マジで一緒や。忘れたya kan? Wasedaと一緒. Sekarang kita di 43 nih guys. Wih. Kita lagi nunggu Shinseki Yotsuka. Oke, sekarang kita lagi di lobbynya Google dan kita harus check in dulu guys buat visitor. Check in gitu. Mantap. Wah, colorful banget. Nah ini dia saudaranya Otsuka, namanya Blake. Wah, ini. Wow. Otsuka. You can take a nice. Oke guys, di sini ada Google Bike. So everyone can use this. Yeah, for free? they're just used to get around campus since it's so big. Oh wow. Oh, you call this campus? Yeah, campus. Oh really? Google campus. Wah. Try Yusuke. Ini ada ininya nih. Ada Google-nya. Wah, that's a property of Google. Jadi pintar kayaknya. Jadi pintar. Actually, can you use this outside of the Google? No, it's just use them just here. Yeah, Only here. okay, just for office use. Yeah. Yuk coba. Wih. Ini. Bye bye Yusuke. Bye bye. Bye bye. By the way, breaknya cuma satu ya? Cuma satu. Gak ada di sini. Ini bel. Bell. Wih. So Blake, how long have you been working here? 4 years. 4 years. Yes. How is it working at Google? It's good. It's good? A lot of benefits. It's cool to be working on stuff that everyone uses. Oh, Everyone knows Google. So. Yeah. I think if you work in Google, you have a different feeling when you use Google stuff. You know, like, Yeah, oh, I work here. Yeah, I work for this app. I feel different using YouTube than I did before. Yeah. Me too. Guys, katanya Blake, jadi 4 gedung ini yang 40, 41, 42, 43 itu 4 gedung pertama Google yang dimulai dari tahun 97. Jadi kita bakal tour 4 gedung pertama ini. Tapi sebenarnya sekarang udah banyak banget gedungnya. Kalau lihat di map itu kayak oke, kita mau ke Google Building 42. What? Playroom ga? Ada piano juga. Wah. Wow. Oh, bolanya. Bola biliarnya.
Wah. Sekali lagi putar. Oh, ini bolanya nih. Yang ini nih gerak. Semuanya gerak. Enggak yang itu. Set. Wah. Gila sih mesinnya. Suge. Oke, lagi coba main. Wih. Oke, berikutnya kita naik guys. So this is where you get snacks, coffee, water, drinks, basically if you need. Micro kitchen. 作業です。 Wah. Ih. Snacks, Wah. tea, Snacks. cereal. You like here, coffee over here. Coffee. And then there's also Wow. there's cold drinks. So there's water. Cold drinks. Water, soda, tea, Wah. milk, stuff like that. So, Wow. fruit. Ada buah-buah juga. Oke, Yusuke ngambil apa? Oh, やばい。 Japanese green tea favorit kita. Itoen. 切るね。久しぶりのグリーンティー。やばい、日本が頭の中に。 Guys, ada sereal juga di sini. Kita lihat kayak gimana. Wah. Ine. 本当にうまいかどうか確かめなきゃいけないから。 うまいです。 Why? おいいね。無料だから。より美味しい。 Blake, have you tried all of the snacks and drinks? Not tried everything, but I've tried a lot of things. Okay. And yeah, they change every once in a while. Oh, really? Yes. Oh, wow, change. すげえ。 Suge. かぼさんやberarti. Gak bosan. Terus juga ada vending machine-nya guys. Wah. Ada kopi juga kan. Suge. 最高の会社だな。 Sugi go. Ini lounge. Wow. Guys, ini ada UXR Lab. Jadi ini tempat mereka buat coba apakah yang mereka kerjain itu berhasil atau enggak. Kayak gini. Wow. Suge. This is the meeting room. Santiago. There's lots of different sizes. Okay. Yeah, they all have set up, so you get a meeting, it'll show up here and click it, and then anyone who's remote just Yeah, the yeah. TV, the camera, and then audio, and then Audio. just be people who are here, obviously. Guys, di sini ada phone room, katanya buat meeting secara virtual. Jadi cuma satu orang gitu. Omoroi nih. おもろい。マニアックミーティングルームですよ。いや、そうめちゃくちゃ多い。 Banyak banget. Guys, berikutnya ada hot coffee shop. Ini cafe. And it's for free. Cafe guys. Wow. Suge. Ini kalau mau bikin kopi yang lebih fresh guys. Ini dia menunya guys. Good. Nah, menu ni wa nedang kaite nai. Omoroi. What can we get for you? For free. Can I have matcha latte? Matcha latte? Yes. Yusuke wa. Can I have matcha latte? Matcha? Yeah. Can I have latte? Latte? Thank you. Lucu banget guys. Cafe latte-nya. Thank you. You're welcome. Enjoy. Gimana guys jauh ini? Gila. 最高です。前はね、俺 Google Japan のツアーやって、そこからもうめちゃくちゃ最近そのなんかカフェとかあって、レストランとかさ、環境がね。そうレストランもあって無料でもう毎日無料で食べれるからもう Google で働きたいという夢が。そんなのないよね。人を大事にしてる会社ってのがもうそうそうそう伝わってる。 Gedung 40. Let's go. Guys, ada gym tapi kita nggak boleh masuk. Coba kita bisa lihat dari sini. Deka gym. Wow. Is it free? Everything's free. You can see some of the classes they do. And Oh, there's a class. Wow. 仕事しなくなっちゃうよこんな充実してたら。 Guys, jadi di Google ada app-nya buat karyawannya, buat tahu kafe-kafenya ada apa aja, menunya di mana. Banyak banget menunya. Kayak gitu. That's what Pure has right now. Oh, yang ini ya sekarang ya. Wow, how many cafes are there?
I don't know exactly how many. Oke guys, kita mau makan di sini. Ini namanya Charlie's. This was the first Google Cafe restoran di Google. Wow. Yuk makan di sini yuk. Ada pizza di sini. Ada Mexican food over here. Wow. Ada Japanese food over here. Ada street food. Wow. Ada Indian food guys. Wah kare. This one is American, Chuck's Dinner. Ada hamburger, hot dog, grilled chicken. Wah, banyak banget. ちょっともう何でも食えちゃうやん Salad bar. Wow. And this is the dining hall. Wow. Suge. Oke guys, kita sudah ambil makanan kita. Wah, banyak. フォーフリーです Ini free semuanya. だから俺 Google がされたかったの。俺もわあ。何かあったらちょっとセカンドキャリアで考えるわいただきますじゃあ私ピザからチーズめっちゃ量多いよこれもサルモン。この味毎日食いたいねこれ朝昼晩全部食える寿司。どんな味アボカド。アボカド、カリフォルニアロールみたいな感じ、ダイエットしてる Well, so the new one has only a little bit of merge, and then Guys, karenya enak banget. やっぱあれかな、インド人の方がさ Google で働いてる人多いから、レベルが違うねめっちゃ美味しいこれやば。めちゃくちゃスパイスがちゃんと効いてるカレー Foto keluarga Otsuka. By the way, tante itu mamanya Blake. Mantap. Guys, di sini banyak banget Google baiknya. Wah, iya, rapi banget. Oke, sekarang kita mau pindah ke gedung lain guys di luar tempat tadi. Katanya gedung baru. あれが有名なやつだ Ih, 最近できたよ this is the newest Google building over here. It just got finished 6 months ago. 6 months ago. It's where my office is. Wow. Where I sit now, and it's also the visitor center. So we'll go look at the visitor center. Oh, yeah. Oke guys, pertama di gedung ini mau ke Google Store. Katanya cuma ada 2 ya. ニューヨー Ada ク di と New York sama sini. ニューヨーク行ってなかった Wow. Bagus banget. Di sini semua ada produk teknologinya Google guys. Suge. Wow. なんか買っちゃおうかな Guys, di sini ada toko merch-nya juga. Wow. Ada YouTube. Yang ini aku udah punya ini. やばい買うしかないんじゃないこれから Maji, ore motor. めっちゃ可愛いなめっちゃ可愛くないめっちゃ可愛いな Ini Tobo. Bini. Juga ada public cafe-nya, tapi nggak gratis ini. ini Ini for anyone ya public. Bayar. Wah. なんかもし知り合いなかったら、まあこういうパブリックスペースできるんだけど、でもまあ有料だし、まあアクセスがそんなにいけないけど、まあ知り合いが大事。知り合いいたらまあそう。でもね普通のカフェとかに比べると安いよ安いしなんか広いね By the way guys, kantornya Blake yang di atas sana guys. Tapi kita nggak boleh masuk karena rahasia. Top secret So guys, we have finished the Google Office tour. Thank you so much, Blake, for hosting Great us. to have you. Yeah. Yeah, because if there's no you, we cannot experience all of this. We can only go to the the public cafe. Thank you so much and good luck for the next. See you soon again. Bye. Oke guys, abis dari kantor Google, kita mau visit the Golden Gate Bridge yang terkenal banget tuh guys. By the way, dari sini kelihatannya kecil banget kan guys, tapi di sini ada info-infonya dan lihat deh, segede ini nih. Ini potongan dari kabelnya. Wah, diameter of one cable-nya 92,4. Wires in each cable 27.000. Kore ada 27.000 nih guys. Gile. Setebel ini. By the way, di sini ada welcome center-nya, informasi-informasi di sini dan juga ada store-nya. Guys, ini menarik banget lihat ya. Bakal berubah dia. Dari angle-nya. Wah. 34, 35 kayak gitu.
Ini 35 kayak gini, 36 kayak gitu, 37. Wow. Suge. Guys, di sini ada patung dari Joseph B. Strauss. Jadi Joseph B. Strauss itu the man who built the bridge. Here at the Golden Gate is the eternal rainbow that he conceived and set to form. A promise indeed that the race of man shall endure unto the ages. Chief engineer of the Golden Gate Bridge. Keren. Terima kasih Pak Joseph. Guys, aku merinding banget baca cerita singkatnya dari Golden Gate Bridge ini. Jadi awalnya Joseph Strauss itu punya mimpi buat bangun Golden Bridge yang melintang di San Francisco Bay. Tapi banyak banget orang-orang nggak setuju sama dia karena mereka pikir akan ada banyak angin besar, badai yang kuat, terus nanti harga properti bakal turun dan itu bakal merusak pemandangan. Lebih dari 2000 tuntutan itu pernah dilakukan sama orang-orang untuk berhentiin project ini. Tapi Strauss ini terus bersikeras dan percaya sama mimpinya. Dan akhirnya di tahun 1930 dia dapat izin. Tapi waktu itu ada Great Depression di Amerika dan gak ada orang yang mau invest untuk project itu. Terus akhirnya Strauss ini datang ke Giannini, founder of Bank of America, yang ternyata juga punya vision yang sama untuk bangun California ini. Terus Giannini nanya, how long will this bridge last? Terus Strauss bilang, forever, if cared for. It should have life without end. And then Giannini said, California needs that bridge. We will buy the bonds. In 1933, the Golden Gate Bridge was begun. Merinding. The power of dream and perseverance. Aku selalu suka dan selalu merinding sih setiap kali baca biografi atau cerita hidup dari orang-orang yang punya mimpi gila, yang dimana banyak orang yang gak percaya sama dia, tapi dia percaya bener sama mimpinya dan akhirnya dia sukses mewujudkannya. Contohnya Joseph Strauss, habis itu Walt Disney, Serena Williams, Thomas Alva Edison, Steve Jobs, dan banyak lagi. Kayak keren banget gitu loh. Dan ada satu quotes yang aku suka dari buku yang aku lagi baca tentang hal-hal seperti ini. Intinya itu akan ada banyak orang yang gak percaya sama mimpi kita. Akan ada banyak orang yang bilang kita gila, gak mungkin bisa lah, gak akan berhasil. Tapi ketika kamu punya mimpi yang gila itu dan kamu benar-benar percaya bahwa kamu bisa mewujudkannya dan kamu bekerja keras untuk itu, maka nggak ada yang mustahil dan orang-orang itu akan sangat-sangat respect sama kamu. Tapi memang begitulah dunia ini ya. Kayak ketika kita mulai merintis sesuatu, misalnya bikin konten atau bikin bisnis atau apapun itu, akan ada aja orang yang nggak percaya sama kita, yang ngata-ngatain kita, yang berusaha bikin kita jatuh, berusaha bikin kita itu berhenti. Karena memang hasilnya belum kelihatan, belum ada hasilnya kan. Tapi justru jangan berhenti teman-teman. Jadikan itu sebagai motivasi, sebagai bahan bakar untuk bisa membuktikan bahwa aku sebenarnya bisa loh. Aku jadi ingat juga dulu pas aku awal-awal mulai konten, dikata-katain sih. Kayak, cringe banget. Ya sampai sekarang mungkin ada yang ngatain aku cringe. Terus juga misalnya aku dikatain kayak buat apa sih bikin kayak gitu, gak penting lah bikin kayak gitu, gini. Tapi ya udah, aku percaya sama mimpi aku percaya sama apa yang aku mau kerjain. Karena aku punya suatu motivasi yang kuat. Dan aku juga punya support system yang mendukung aku fokus sama mereka. Jadi jangan sampai perkataan jahat orang lain, perkataan negatif orang lain membuat kita berhenti. Justru jadikan itu sebagai suatu bahan untuk kita bisa semakin semangat untuk membuktikan kalau kita bisa sebenarnya. Oke teman-teman, semangat. Wah, ini dia guys, bridge-nya. Dan ini ada spot fotonya di sini. Wow. Yeay, Golden Gate Bridge. Buat editor, tolong edit topo di sini ya. Yeay. Wow, cakep banget sih guys ini. Keren. By the way, di bawah situ tadi aku pikir semuanya batu kan. Ternyata ada orang yang surfing guys. Tuh, orang-orang pada surfing. Wah. Oke guys, makanan terakhir kita hari ini dan US adalah tada, ramen. Namanya Mensho San Francisco. Ini juga ada di Tokyo, tapi pengen coba yang di sini. Kayak mana coba di Tokyo? Korek keko yume. Dan di sini ngantri juga guys. Wah. Kita lihat ya. Berapa harganya? Taka. Dari Paitan. 23. 3000円3500円ぐらい。やば。でもめっちゃ具材入ってるから、もう豪華やなこれ。まあ豪華やな。Oke guys, sudah datang. Ini yang signature Tari Python ramen biasa. Ini yang spicy. Kuahnya beda ya. Dega. Kue nani? Kue gobo sana. Oh. Ada dark chashu-nya juga. Wow. Ramennya kayak gini. Wah. Keko futo ya. Mixed creamy.
ただきます。おかわりうまっめっちゃ濃厚だ。マジか。うまっ。日本のラーメンのクオリティと違う。一緒。レベル高い。高い。日本よりうまいんだよ。マジかよ。日本でもうまい系の店の味。うまい。辛っ。結構辛い。結構辛い。うまそうやな。めっちゃもちもち。めちゃくちゃもちもち。自家製麺。うまい。めっちゃうまい。なんかどこにも人気あるから。めちゃくちゃうまいです。アメリカ最後の飯ラーメンでよかった。いただきます。なんかクリーミー。めちゃくちゃ。ここ東京？スープも普通に日本のラーメンなんだけど、俺結構太麺好きだから。いいね。うわうわうわ。これはね、日本のラーメンだ。やばっ。海外でこのクオリティ食べれるんだ。ちょっとダックいっちゃうわ。うまい。すげえ。うまっ。この卵めっちゃ綺麗。うわ。いいよ。最高よ。はい皆さん。ということでね。はい、ついについに早稲田ボイスロードトリップ終わりました。よかったよかった。非常に思い出が詰まった旅行になりましたね。トップ3カントリーそれぞれ。はい USA、UK、フィンランおお。UK、US、タキ。一緒です。US、UK、いやー難しいなこれ。スイス、USA、トルキーかな。いやでもこの国も最高だったね。そうだね。それぞれ違うそれぞれ良さがあった。そうそれぞれが違う良さ。一番感動した食べ物。まあ1個確定でしょ。1個確定。1個確定。一個が一個かけて。せーの。高橋さん。そうドバイ。それは確定やな。アメリカのニューヨークのステーキサンドイッチ。カツ。そうそうそうそうあーステーキサンドイッチ。俺もそう思った。と、中国のホットポットの100円チャーハン。あー懐かしいあれ。ただあれはコスパが良かったっていう感じだよね。でもめっちゃ美味しかった。いやめっちゃ美味しかったよ。めっちゃ美味しかったし、値段もそうだしっていうので感動。いやローマのカルボナーラ。ああ、フライパンのやつ。はいはいはい。そうそうそう。あれうまかったな確かにあれ一口目最高だったマジで。そうね。あとはまあ味というより経験として俺はパリの超高級あー確かにそうね。あれかな。てか普通に味カモもめっちゃうまかった。めっちゃうまかった。味じゃなくてその経験。アラブの最後のハビビハビビと一緒にのめっちゃでかいやつ。あれね。一緒に行くのがめっちゃ楽しかった。その久しぶりに食べるその日本食ラーメンとかはもう忘れられない感動があった。何にも言い換えれない。だってもう何ヶ月日本帰ってこれ3ヶ月やった。じゃあ次トップ3体験。いやこれが難しい。めっちゃ難しい。むずいな。全部良かったな。どうしよう。1個がカパドキア。俺もカパドキア。カパドキアもう最高。2個目が大塚ちょっといなかったんだけど、インドね。インドの全部がもう衝撃だったな。そうね。衝撃すぎて
そうねそうねもう全く違う世界にそうそうそうそれがもうそう衝撃かつこういう人もいるんだこういう世界もあるんだっていうそうねで3つ目は俺結構サントリーニが名前知ってなかったけどあ忘れてたハスキーハスキーそう俺ハスキーそうハスキーレッツゴーハスキーハスキーとレンリツアーがもう最高好きでまあスポーツ系なんだけど AC ミランと NBA ああそうそうねやばかったやばかったもうやばいわやばかったまあ UK でなんか4人でブライトン見に行ったじゃん、もう全然扱いが違うまあねその自分で買ったとホストされたそうだもうホスピタリティがエグすぎるそれはお金を積んでも経験できないことだそうからだね本当に幸せだったいや俺はやっぱさっきと一緒だけど国と一緒でディズニーランドとロンドンでのミュージカルとああねミュージカルか葉っぱだけそうそれも最高いやマジでこういうのがさなんか振り返ってみたらもうなんかどんだけいい経験だなどんだけいい食べ物食ったのがやりすぎもうやりすぎマジでありがとうございあますりがとうございましたということでねそのセレブシブルトリップ終わって、はいで最後の最後でプロジェクトがあって、それが Meet and Greet と Farewell だから Meet and Greet まあちゃんとした Meet and Greet って言ったことないね俺がそうだねまあ、この前Malang de 2020 kan 2020 ini tiba-tiba kita umumin terus langsung datang semua tapi nggak proper jadi kita mau bikin yang proper meet and greet sekaligus farewell sore ga ブヌルブヌルトラキそう皆さんワセボイボイチこの1年間ずっと見てくれてありがとうございました dan buat para sponsor yang udah dukung dan juga kalian semua yang udah beli merchandise Waseda Boys terima kasih banyak untuk dukungannya tanpa kalian tidak mungkin terjadi semua ini terima kasih Waseda Boys 1, 2, 3 jiwa aja mata ne matapu jiwa bye bye